Mami o ka se bi kakra. Onua ba bi yede ne ba me gini free to me and edi na bra bosumo. O se papa, me da wan adwo. Me na be ka kire me se, me nua sofo na okọ asoro wo ha no. O tete ye. Nti ye mmomodane enkopa yare emfama no. Ebe de ne nya yare ama no. Ye nua sofo yi. Me nua sofo ni mami aduane. Onti efie ho. Me na nanso ekọ meeting no se ye nto yare emfama no. Ye nya ekwan bi e befa so. Sa na tedi a ejisi esuma obi a ono so wani ekọ bebia na soro wo. Wo kokotena soro num. Won ni dinkita no ye baako. Wo twene de ba ye ho. Na odene ba ye hu kwa ye de befa so. Enti wo se ye ya soro na ye kọ no. Wo mom gu property so. Sofo maame osofo abedi akiri empanyifo wasafo no nyina no bi akurotumi ene ade a ete asoro no e o mazi e wukumase o se ate asoro no wo ho nkofo bemu nyina na bemu no wo a wonni tumi no na se so etonto abi na na masofo no mu enti mina na ka sa biye no pedi committee ene se sante da nipa ba ko nko babia na so no wo no nko bo na baso na o maniska na won twene mra ya ho se epese won ne be worship won ne be praises obeka nyame asem ya soro ho enti esumai eme ekoi okokoduru na safo no mu pe no na abrante no to dwom oto dwom wi ye ne adade mpon ye pe na sister no call ne channels me besra mo na me sofo se me nka nche se bra na be ni program oma menu aba ho fofo bi na koyo wo so sofo no wo he wo kire baby owo wo so e wo kra menu anum bi ba asoro wo ho one menu anum kito bi no ba asoro wo ene meba wo se me fa we ma ya wo de keska bit odi man no ne sofo to na so dem nyum ko man se ska bida ohun ya no se ka chen se bida na se ma me ne number ene wo je ne number no friend wo mo hihie program if ya da nwumre ene wo jafo koye worship no wo ho no ma wiye pe ena sofo no chia no mo bitwa no ho ahia nyame nhira ne de wo me aye nhira ade nyame aye de bi ba chuti otodwum keke enso tumi ye di hu na de oni bi omo ye wiye no ena sofo ka se ya ta besra ye tabesraye no wo so be program bi nti abrante na mra abrante no koy na wura bi fefefete wo na wo se me de papa hye won sa oba bia na ma no aduane ni na boa no oba bia wo na wo hye won sa ni nsu obanum nyina afye se o de be ma no nti se awura yi na poison aduane ni nsu ama abrante ya no itom ba visit ne po ba no ko office na wo siesie aduane si wo ma no drink wo ma no nsu ujafo didi wie wonum wie kama yako programs so wie wo ko ya 3 days en wo yare ye ese ne yemo ne ma ese ye rush no to hospital ye ko ese ya ese hunu bibia enso ntimi na anaju obu faso ye ya ese hunu doctors ya hunu fe enti one day na sofo babia na ko asoro dada no sofo no enya da esum so wo obusa na se ese da hospital no mko fe hospital no ko bom pae ma no on bom pae ma no wie no na dwobre ewura so won man na beka kire ne se unua bema na sofo na ko bompa man ti ba be yi no ti enko tena koma o se papa me ma mi gina me bra ho na me ko na me bra etie mu ka kire se ima hwese nyakomba na eba no o se obi anwo ato ne de na wo ye de o se nyako na eba no o se sofo ampa so me bra na hu mi se me ba eso ma me de ohun obi owo bi ehun om se high fever de sa aircon no sa na otso na ko de nse wura mu akoma no ote akoma no te na nua ka se watie wi a we asa akoma na ka na se na nya na so wonye asomo kan ti ewuraba no oda wona ne sa no aso yi ne se akoma no kura no ye ni chini sa me ho na no beto no e no ba wo ma confession we ote akoma no so wi da na nua be ma no wuye hwe abrante wo ye obi de wanyu obi abibie o enso hu de to no ewiase na wokwa